अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। उम्मीद कि आप सब लोग बखैर होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, हम सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामून रखे। आज मैं एतिकाफ़ के कुछ फ़ज़ाइल और कुछ मसाइल बयान करने वाला हूँ। इल्म दीन हासिल करने की गरज से इस्लाह की नीयत से पूरा बयान बगौर समाअत फरमाएँ। एतिकाफ़ किसे कहते हैं, एतिकाफ़ की तारीफ़ क्या है? तो याद रखिएगा, एतिकाफ़ अल्लाह के वास्ते मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफ़ है। जी, एतिकाफ़ की नीयत हो और सवाब की नीयत हो, अल्लाह के वास्ते मस्जिद में ठहरे, ये एतिकाफ़ है। इसकी फजीलत क्या है? बहीक़ी ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान शरीफ के 10 दिन का एतिकाफ़ किया उसने ऐसा किया गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे किया। यानी जो कोई अपने घर बार अपने कामकाज वगैरह को छोड़कर 10 दिन अल्लाह के वास्ते मस्जिद में रुका रहा तो अल्लाह पाक उसे वो इनाम व इकराम से अता फरमाता है कि उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, एक वाजिब, एक सुन्नत मुअक्किदा और एक मुस्तहब। एतिकाफ़ वाजिब मन्नत का एतिकाफ़। जी, किसी ने मन्नत मांगी, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी, तो अल्लाह के वास्ते मस्जिद में 1 दिन या कुछ दिन ठहरा रहूँगा, तो वो मन्नत मांग लिया, उसका एतिकाफ़ वाजिब है, अब उसे अदा करना ज़रूरी है। और एक एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया। रमज़ान शरीफ में जो आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ होता है वह एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है। यानी महल्ला के किसी ने भी एतिकाफ़ नहीं किया तो सब गुनहगार, और किसी एक ने अदा कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा गुनाहों से बच जाएंगे। आखिरी 10 दिन का जो एतिकाफ़ है वो 20वें रमज़ान को सूरज डूबते वक्त या सूरज डूबने से पहले पहले मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से मौजूद होना ज़रूरी है, और फिर 30वीं रमज़ान को सूरज डूबने के बाद या 29वीं को चांद निकलने के बाद वो निकल जाए, ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया है। 20वीं रमज़ान को सूरज डूबने से पहले पहले मस्जिद में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर कोई मगरिब बाद एतिकाफ़ की नीयत से बैठता है, नमाज मगरिब के बाद या सूरज डूबने के बाद मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से आता है, तो ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अदा नहीं होगा। लिहाजा सूरज डूबने से पहले पहले मस्जिद में आना ज़रूरी है। ठीक। और एक एतिकाफ़ मुस्तहब है। एतिकाफ़ मुस्तहब, जब भी आप मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए, आप एतिकाफ़ की नीयत कर लें, खुदा के वास्ते मैंने एतिकाफ़ की नीयत की। जितनी देर मस्जिद में रुके रहेंगे एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा, फिर जब मस्जिद से निकल जाएंगे एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, एतिकाफ़ वाजिब यानी मन्नत का एतिकाफ़ और एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा जो 10 दिन का एतिकाफ़ होता है रमज़ान शरीफ में आखिर अशरा का, इसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। बग़ैर रोज़ा के ये एतिकाफ़ नहीं होगा। लिहाजा कोई अगर बीमार है, मुसाफिर है, वह एतिकाफ़ करना चाहता है और रोज़ा नहीं रखता है तो उसका एतिकाफ़ नहीं होगा। मर्द को मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है और औरत को घर में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है। जी, अगर ख़वातीन इस्लाम एतिकाफ़ करना चाहती है तो मस्जिद में उसका एतिकाफ़ करना मकरूह है। वह घर में एतिकाफ़ करे, घर में जो जगह उसने नमाज के लिए मुकर्रर कर रखा है उसी जगह एतिकाफ़ की नीयत से रुकी रहे। पहले से अगर जगह मुकर्रर नहीं की है तो अब मुकर्रर कर ले और उसी जगह एतिकाफ़ की नीयत से रहे। उससे बाहर वह बग़ैर उज़्र के नहीं निकल सकती। जी, अगर घर के कामकाज या किसी चीज़ के लिए वो उस जगह से घर ही में बाहर निकल जाती है, घर के अंदर है मगर मुकर्रर करदा जगह से बाहर निकल जाती है, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा।
اور اعتکاف سنت مؤکدہ ہو یا اعتکاف واجب ہو، اگر قصدن توڑ دیا جان بوجھ کر یا بھول سے بھی ٹوٹ گیا تو اس کا قضا کرنا واجب ہے۔ ایک دن کا اعتکاف چھوٹ گیا تو ایک دن کا اعتکاف اس کو بعد میں کرنا ضروری ہے۔ جتنے دن کا اعتکاف ٹوٹے گا اتنے دن کی قضا اس کو کرنی واجب ہے، بعد میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اعتکاف کے لیے عاقل مسلمان اور جنابت سے پاک ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ جی، بالغ ہونا شرط نہیں۔ نابالغ بچہ ہے لیکن اس کو تمیز ہے، وہ سمجھدار ہے تو اعتکاف کر سکتا ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے معتکف کے لیے دو عذر ہیں، دو ضرورت کے تحت وہ نکل سکتا ہے، ایک حاجت طبعی اور ایک حاجت شرعی۔ حاجت طبعی پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو و غسل کے لیے ہے نا۔ اگر مسجد کے اندر وضو کا انتظام ہے تو وہیں کرے گا، حوض وغیرہ ہے تو۔ اگر نہیں ہے، وضو کے لیے باہر جانا ہے تو وہ اس ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غسل بلا ضرورت معتکف کو کرنا درست نہیں ہے۔ جی، جب ضرورت ہو یعنی غسل فرض ہو چکا ہو، وہ اعتکاف میں ناپاک ہو گیا، تب وہ معتکف غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ آپ گھر میں نہانے کے عادی ہیں، روزانہ نہاتے ہیں، آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے ہیں تو آپ روزانہ کی طرح یہاں نہیں نہا سکتے۔ ضرورت ہو، غسل فرض ہو تو ہی آپ غسل کریں گے، ورنہ غسل نہیں کریں گے۔ یہ حاجت طبعی ہے۔ اور ایک حاجت شرعی، عید کے لیے جانا ہے، جمعہ اس مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، جمعہ کے لیے جامع مسجد جانا ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں، بس نماز پڑھ کے پھر آپ کو اسی جگہ پہ اسی مسجد میں آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ معتکف نہ چپ رہے نہ باتیں کرتے رہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، حدیث مبارک کی تلاوت قرات کرے، درس و تدریس کرے، کسی کو دینی بات سمجھائے، خود سمجھے، پڑھے، لکھے، یہ کرے، چپ چاپ نہ رہے۔ باہر شریعت میں اگر کوئی بنیت عبادت چپ رہے یعنی ثواب کی نیت سے چپ چاپ رہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ جی، اور بلا ضرورت بات کرنا بھی مکروہ ہے، بلکہ مسجد میں بلا ضرورت مباح کلام بھی کرنا، جائز کلام، جائز باتیں بھی کرنا درست نہیں ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ مسجد میں مباح کلام کرنا بلا ضرورت ایسا ہے جیسا کہ گناہ کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہذا بلا ضرورت آپ بات بھی نہیں کریں گے، چپ چاپ بھی نہیں رہیں گے، بلکہ تلاوت کریں گے، حدیث مبارک پڑھیں گے، دینی بات کریں گے، انبیاء کرام، اولیاء کرام کی حکایات سنائیں گے، ان کی تاریخیں پڑھیں گے، بلا ضرورت نہ کلام کریں گے اور نہ بالکل چپ چاپ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اعتکاف آپ ثواب کی نیت سے کیے ہیں، آرام کی نیت سے نہیں کہ چلو بہت محنت کیے اب یہ 10 دن جا کے مسجد میں آرام کرتے ہیں، سوئے رہ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اس نیت سے آپ بیٹھے ہیں اور پورا دن سو کر گزارتے ہیں تو اعتکاف کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں، خدا را آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں تو آپ ثواب کمانے کی غرض سے بیٹھے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، تسبیحات پڑھیے، اوراد و وظائف کرتے رہیے، جو بن سکے آپ سے آپ اچھا کام کرتے رہیے۔ اللہ پاک اعتکاف کو قبول و مقبول فرمائے۔